Y por último, lección 46, prepositional pronouns with con o pronombres personales después de la preposición con. So, mabilis lang naman ito, mga kasama. Yun, kanina, sabi ni Percy, contiga. So, paano ba natin gagamitin yung con with personal pronouns? Paano mo sasabihin with me, with you, with Percy, with him, with us? Ayun, kasama ako, kasama ka, kasama siya, kasama kami, kasama kayo lahat, etc. So, ito yung conmigo, contigo, con él, con ella, con usted, con nosotros, con nosotras, con ustedes, con ellos, con ellas, or may tinatawag tayong reflexive na consigo. Mamaya i-explain ko ano yan. Pero tatandaan ninyo, no? For me at you, no? With me, kasama ako, or with you, kasama ka, hindi mo sasabihin con yo. Hindi mo rin sasabihin con tu. Ang gagamitin mo, pag-iisahin mo, isang word lang, conmigo, or contigo. One word lang yan. So, in short, i-memorize mo yan. The rest, con, space, yung personal pronoun. Nakukuha nyo? Pakibasa nga, Brad Moises, ang con plus pronouns. Conmigo, Mhm, contigo, mhm. con él, con ella, con, con usted, con nosotros, nosotras, con ustedes, con ellos, con ellas, consigo. Muy bien. So, isa-isahin natin. I'll give you some examples no ng bawat pronoun with con. So number one, conmigo. Again, it's one word. With me, kasama ako. Some examples. Ven conmigo. Come with me. Sumama ka sa akin. So ven is the command form in informal ng venir. No? Pag-aaralan natin yan in the future, yung command forms. Ven conmigo. Sumama ka sa akin. ¿Quieres hablar conmigo? Do you want to speak with me? Gusto mo bang makipag-usap sa akin? Ella salió conmigo ayer. Lumabas siya kasama ako kahapon. She went out with me yesterday. Él está enojado conmigo. O, galit siya sa akin, no? He was angry with me. Trabajaron conmigo. Nagtrabaho sila kasama ako. Next, yung contigo, again, it's one word, hindi siya contu. Mali yun ha. Contigo with you, two form. Boy, contigo. Sasama ako sa'yo. I'll go with you. Ella vive contigo. Nakatira siya, kasama ka. She lives with you. Estoy feliz contigo. Yung gagamitin yung mga line na yun. Estoy feliz contigo. Masaya ako, kasama ka. Brad Moises, gumingiti eh. Yung mga pick-up line na, huwag yung Salí contigo anoche. Pwede, pwede. Okay, so yun. Estoy feliz contigo. Ayan. Next, con él, con ella. So again, yung él, may accent yan, ha? May accent mark. Estoy con él. Salí con ella. Hablé con él ayer. I spoke with him yesterday. Viajaron con ella. So, easy, self-explanatory. Con, yung with, plus yung él or ella. You can also use con plus yung nosotros or ellos or ustedes or ellas. Ven con nosotros. Ella está con ellos. Trabajaron con nosotros. Viví con ellos por 2 años. Ngayon, itong consigo, it's a different context kasi isa siyang reflexive form. So, ginagamit siya kapag ang subject, usually ay he or she, no? Ay, at ang with, ay isang tao lang. So, you want to emphasize na dala niya yung isang bagay sa sarili niya. Kumbaga, dala-dala niya yung himself or herself, with himself or with herself.
wala kasing direct translation ito sa Tagalog, but sa English, if you're familiar with, for example, he brings the money with him or with himself, yung ganung format. So kumbaga ine-emphasize mo lang na nandoon sa subject or dala-dala nung subject yung iisang bagay. Kumbaga yung with yung mismong subject yung may dala. Ayun. So for example, él llevó el dinero consigo. He brought the money with him or with himself. Ayun, dinala niya ang pera. Tama, hindi akto sa Tagalog, dinala niya ang pera sa sarili niya. Pero ganun yung essence na gusto mo lang emphasize na dala-dala niya sa sarili niya yung bagay. Okay? Doon mo gagamitin yung consigo. Ella siempre lleva su celular consigo. She always brings her cell phone with her o with herself. Ayun. El niño tiene el juguete consigo. The kid or the child has the toy with himself or with him. Ayun. So, doon mo gagamitin yung consigo. Usually, ginagamit lang yan sa third person singular. Yung el, ella, or yun nga, el niño, el estudiante, singular. So, may difference yung estoy con el, kasi yung estoy, yo ang subject, con el with him. So, magkaibang subjects yan, two different subjects. Pero itong el llevo el dinero consigo, iisa lang yung subject niyan, kaya tinatawag natin reflexive. So, doon mo gagamitin yung consigo. Nagigets niyo yun? Mga kasama? So, it's more of emphasis na dala-dala niya yung isang bagay. Ginagamit lang ito sa el or ella. Kapag naman ellos or ellas, ang sasabihin natin, con ellos mismos or con ellas mismas. Hindi ko pala nalagay dyan, no? For example, ellos llevaron el dinero con ellos mismos. Ayun, basta parang ganun. Pero more advanced na yan, no? Gusto ko lang bigyan kayo ng brief overview about the use of consigo. Pero honestly, it's rare gamitin itong consigo. I'm not sure kung narinig nyo na yan sa mga native speaker. I myself, hindi ko masyadong ginagamit yung consigo. It's more of conmigo, contigo, the usual, no? Yung consigo, hindi masyado, no? Pero at least alam nyo na kung saan ginagamit yan. Okay? So sige nga, practicein natin before we end our lesson. Ilagay nyo dito kung ano yung tamang prepositional phrase. Yung con plus personal pronoun. Okay? Go. Okay, sige, let's answer. Madali lang naman yan. Number one, ano ang tamang sagot? Hmm. Ben conmigo. Conmigo. Okay, number two. Oh, number two. Estoy hablando Con él. con él. Muy Con bien. él. Número tres. Contigo. Ella salió contigo. Número cuatro. Con ellos. Hmm? Ay, con nosotros pala. Ok. Ellos viven con nosotros. Cinco. Consigo. Él llevó el secreto consigo. Ayun, muy bien. Seis. Con Con ustedes. ellos. Hmm? Hmm? Con ellos po. Dalawa pala yan, no? Kasi pwede siyang quiero ir con usted kasi kayo po, di ba? Or ellos. Yeah. Quiero ir con usted or con ellos. Di ko pala nalagay na you formal. Siete. Contigo. Okay. Yeah. Ano ba yun? Estoy Estoy feliz feliz contigo. contigo. Ocho. Ella trabajan conmigo. Trabajo. Trabajo conmigo. Sila. Sila Con, pala. Los. O, ella trabajó con Con ellos. ellos. O, nueve. conmigo. ¿Quiere venir conmigo?
¿Quieres venir conmigo? Y 10. El niño tiene el juguete Sí. consigo. Muy bien. Obred Moises, pakibasa nga po ang lahat with the correct answers, por favor. Ven conmigo. Estoy hablando con él. Ella salió contigo. Ellos viven con nosotros. Él llevó el secreto consigo. Quiero ir con usted. Estoy feliz contigo. Ella Trabajó. trabajó con ellos. ¿Quieres venir conmigo? El niño tiene el juguetes consigo. El juguete Juguete consigo. consigo. Muy bien.